السلام عليكم أصدقائي ومتابعي قناة فرنسي ما بطاي. نلتقي اليوم في فيديو جديد يضم مجموعة جديدة من الجمل التي تساعدنا على التحدث باللغة الفرنسية بسهولة. إذن قبل البدء أرجو الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك حتى يصل الفيديو إلى أكبر عدد من الناس المهتمين بتعلم اللغة الفرنسية. إذن نبدأ على بركة الله. فوالا سي بارتي مع أول جملة: لم أقل شيئا سيئا عنك. كيف يمكننا أن نعبر عن هذا باللغة الفرنسية؟ لم أقل شيئا سيئا عنك. لم أقل شيئا سيئا عنك. باللغة الفرنسية نقول Je n'ai rien dit de mal sur toi. Je n'ai rien dit de mal sur toi. Je n'ai rien dit de mal sur toi. لم أقل شيئا سيئا عنك. Je n'ai rien dit de mal sur toi. Je n'ai rien dit de mal sur toi. Voilà, on passe à une autre expression. لم يكن لدي الخيار. لم يكن لدي خيار. لم يكن لدي الخيار. كيف يمكننا أن نقول هذا باللغة الفرنسية؟ لم يكن لدي خيار. Voilà, en français, on peut dire je n'avais pas le choix. 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 لم يكن لدي خيار. Je n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix. Voilà, on passe à une autre expression. كيف عرفت هذا؟ كيف عرفت هذا؟ كيف عرفت هذا؟ هو عبارة عن سؤال. باللغة الفرنسية نقول نعم، حاول التفكير قليلا. نعم، باللغة الفرنسية نقول comment tu as su ça؟ comment tu as su ça؟ comment tu as su ça؟ كيف عرفت هذا؟ كيف عرفت هذا؟ comment tu as su ça؟ comment tu as su ça؟ كيف عرفت هذا؟ comment tu as su ça؟ comment tu as su ça؟ أو نقول comment t'as su ça؟ comment t'as su ça؟ comment t'as su ça؟ يعني في كلا الحالتين النطق صحيح. comment tu as su ça أو comment t'as su ça؟ comment t'as su ça؟ نعم، نمر إلى تعبير آخر. ليس لدي ما أقوله. ليس لدي ما أقوله. باللغة الفرنسية نقول نعم je n'ai rien à dire. je n'ai rien à dire. je n'ai rien à dire. ليس لدي ما أقوله. je n'ai rien à dire. 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 ليس لدي ما أقوله. je n'ai rien à dire. Voilà la phrase suivante. هذه وجهة نظري. هذه وجهة نظري. أو هذا رأيي. هذا رأيي أو هذه وجهة نظري. كيف نقولها باللغة الفرنسية؟ نعم، حاولوا أن تجدوا هذا التعبير باللغة الفرنسية. نعم، نقول سي مون افي. سي مون افي. هذه وجهة نظري. سي مون افي. أو هذا رأيي. سي مون افي. سي مون افي. سي مون افي. هذا رأيي. سي مون افي. هذه وجهة نظري أو هذا رأيي. سي مون افي. سي مون افي. Voilà la phrase suivante. أنت تصل دائما متأخر. أنت تصل دائما متأخر. نعم، باللغة الفرنسية يمكننا أن نقول Tu arrives toujours en retard toi. Tu arrives toujours en retard toi. أنت تصل دائما متأخر. Tu arrives toujours en retard toi. Tu arrives toujours en retard. Tu arrives toujours en retard. Tu arrives toujours en retard. أنت تصل دائما متأخر. Tu arrives toujours en retard toi. Voilà. نعم، نمر إلى التعبير الموالي. أحتاج للمزيد من التفكير. أحتاج للمزيد من التفكير. بالدارجة المغربية نقول خصني مازال نفكر. أحتاج للمزيد من التفكير. نعم، كيف نقول هذا باللغة الفرنسية؟ J'ai encore besoin de réfléchir. J'ai encore besoin de réfléchir. J'ai encore besoin de réfléchir. أحتاج للمزيد من التفكير. J'ai encore besoin de réfléchir. J'ai encore besoin de réfléchir. Voilà.
La phrase suivante. لم أعد أريد التفكير بهذا الأمر. لم أعد أريد التفكير بهذا الأمر. لم أعد أريد التفكير بهذا الأمر. باللغة الفرنسية نقول Je ne veux plus penser à ça. 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 لم أعد أريد التفكير بهذا الأمر. Je ne veux plus penser à ça. نعم، نمر إلى جملة أو تعبير آخر. لم أعد أثق في أي شخص. لم أعد أثق في أي شخص. لم تعد لدي الثقة في أي شخص. لم أعد أثق في أي شخص. باللغة الفرنسية نقول Je n'ai plus confiance en personne. 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 لم أعد أثق في أي شخص. Je n'ai plus confiance en personne. لم أعد أثق في أي شخص. Voilà. Voilà mes chers amis, on passe à une autre expression. البارحة عدت إلى منزلي جد متأخر. البارحة عدت إلى المنزل جد متأخر. كيف نقول هذا التعبير باللغة الفرنسية؟ نعم، حاولوا التفكير قليلا. البارحة عدت إلى منزلي جد متأخر. فوالا، نقول باللغة الفرنسية hier البارحة. hier je suis rentré chez moi très tard. البارحة hier je suis rentré chez moi très tard. عدت إلى منزلي جد متأخر. Je suis rentré chez moi très tard. Hier je suis rentré chez moi très tard. Voilà. On passe à une autre expression. سآتي حالما أستطيع. سآتي حالما أستطيع. باللغة الفرنسية كيف نقول هذا؟ Voilà. Réfléchis un petit peu. سآتي حالما أستطيع. Voilà, on peut dire en français je viendrai dès que je peux. Je viendrai dès que je peux. سآتي حالما أستطيع. Je viendrai dès que je peux. 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 سآتي حالما أستطيع. Voilà. Une autre expression. لم أسمع أبدا بهذا. لم أسمع أبدا بهذا. بالدارجة المغربية سنقول عمرني ما سمعت بهذا الشيء. لم أسمع أبدا بهذا. لم أسمع أبدا بهذا. نعبر عنه باللغة الفرنسية بقول Je n'ai jamais entendu parler de ça. 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 لم أسمع أبدا بهذا. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Voilà mes chers amis, une autre expression. أنا هنا لمساعدتك. كيف تقول هذا لشخص؟ أنا هنا لمساعدتك. باللغة الفرنسية نقول نعم Je suis là pour t'aider. 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 أنا هنا لمساعدتك. Je suis là pour t'aider. Je suis là pour t'aider. Voilà. Et l'expression. تعال ساعدني. Voilà comment on peut dire ça en français. تعال ساعدني. تعال ساعدني. تعال ساعدني. نعم، حاول التفكير قليلا. نعم، باللغة الفرنسية نقول Viens m'aider. Viens m'aider. Viens m'aider. تعال ساعدني. Viens m'aider. Viens m'aider. Viens m'aider. Viens m'aider. تعال ساعدني. Viens m'aider. Viens m'aider. تعال ساعدني. نعم أصدقائي، بهذا التعبير نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. أتمنى أن يكون هذا الفيديو مفيد لكم، وأترككم الآن لمراجعة هذا الفيديو على أمل أن نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله من سلسلة تعلم اللغة الفرنسية من خلال الجمل والتعابير الأكثر تداولا في الحياة اليومية. Voilà, allez, bye.